Prejmo vinati karuču na prašenje na Bocapa se kete ono provačak peškare. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout-puissant, le tout miséricordieux. Que la paix d'Allah soit sur Mohammed et sa progéniture. Salut. Chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec beaucoup de joie que je me tiens ce soir devant vous. Je débute par remercier le conseil régional ainsi que le Dana Jamat pour m'avoir accordé l'opportunité de m'exprimer à cette tribune. Avant toute chose, ma voix et celle de tous les autres bacheliers s'unissent pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a octroyé réussite et succès à cette étape clé de nos vies. Car à présent s'ouvre devant nous une porte qui serait, Inch'Allah, synonyme de tremplin pour l'évolution de nos parcours. Je ne peux manquer de remercier les membres de nos familles, nos amis et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, que ce soit par une aide aux révisions, par des doigts ou de simples encouragements. Merci à tout ce bel entourage, avec qui nous sommes heureux de partager notre joie ici, ce soir. Félicitations à tous les gradués ici présents, toutes filières et mentions confondues. Félicitations aux élèves sortants de la classe 11 du Husseini Madrasa. Aussi, permettez que j'ajoute quelques mots et je prendrai ensuite congé. Il va sans dire qu'obtenir le baccalauréat de nos jours n'a absolument plus la même valeur qu'il y a encore 10 ans. Loin de là. À l'ère contemporaine, il s'agit d'avoir franchi le plus petit échelon et c'est à présent que les choses sérieuses commencent. Obtenir ce sésame était primordial et non une fin en soi. C'est maintenant que s'annonce le réel point de départ de nos vies en tant qu'individus, adultes et indépendants, ou presque. Je souhaite partager 3 points qui émergent de mon esprit. Le premier point est, parmi tous les bacheliers ici présents, tous s'orientent dorénavant vers des horizons, études, pays, continents et environnements différents. Nous allons donc nous séparer, surtout de nos foyers et cocons respectifs. Une distance physique se creusera entre nos parents, nos familles et nos proches. Je conseillerais à tous les futurs bacheliers et actuels collégiens de profiter pleinement de leurs proches pour n'éprouver le regret de n'avoir suffisamment profité de leur présence au moment où le départ se fera. En second lieu, c'est un message adressé à tous nos petits frères et sœurs, à tous les élèves sortant de la première, à vous tous. Je vous encourage à faire tous les efforts possibles et de vous donner au maximum dans les études. Surtout à travers une constance et régularité, et non en vous y mettant au dernier moment. Dans l'état actuel du monde, les études supérieures ne sont plus une option mais un impératif. Alors, chers frères et sœurs, collégiens et collégiennes, planifiez dès maintenant les orientations que vous souhaitez entreprendre après le bac et, en cas de besoin d'aide ou d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec ceux qui ont déjà traversé ces étapes. Pour finir, et ce que j'estime être le plus important, et un rappel que je me permets de faire à mes camarades ici présents, et surtout et avant tout à moi-même. Là où nous irons, quelle que soit notre orientation académique ou professionnelle, n'oublions jamais que notre identité première est l'islam. Loin du regard de nos familles et en dépit de toutes les tentations, nous devrons lutter activement pour préserver notre foi, accomplir les actes qui incombent à chaque musulman croyant et rester éloigné des interdits imposés par notre Créateur. Je me fais un rappel à moi et à vous, mes amis, qui nous ont été inculquées 2 choses, 2 bouées de secours auxquelles nous devons fermement nous accrocher dans la pratique quotidienne. La prière, c'est-à-dire accomplir le namaz, et s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Le livre saint est notre guide, et comme nous l'apprend le saint prophète dans le hadith tiré du volume 82 du Bihar al-Anwar, chaque chose a un visage, et le visage de votre religion est la prière. Alors préservez-le pour que personne parmi vous ne puisse endommager et défigurer le visage de sa religion. Alors, ne délaissons ni la prière, ni le Coran. Pour conclure, prions ensemble qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la voie à tous les étudiants pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, Inch'Allah,
en accord avec la satisfaction divine, il a rien mis. Que ceux qui n'ont pu obtenir réussite cette année puissent l'avoir l'année prochaine, Inch'Allah, il a rien mis. Que le pas que nous nous apprêtons à emboîter se fasse avec la bénédiction et l'apport des Ahlul Bayt, il a rien mis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition de l'imam al-Mahdi alayhi salam, il a rien mis. Je vous remercie pour votre attention et votre temps. Salut. Speech पेश करे છે અને હું ફરી reiterate કરું છું કશુલિયા છે કશુલિયા તરફથી પણ એક છે અને ફરી હું કહું છું કે આપણે જે મદ્રેસાની જે જમીન છે તે ગ્રાસ નસીરભાઈ તરફથી આપણને મળેલી છે અને અમે પાછો એનો રિમર્સીમાં કરીએ છીએ કે જો એ ના હતે તો આજે આપણે મદ્રેસાને જમીન ના મળતી સલવાત પર મોહમ્મદ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला તેમજ 14 માસૂમીની ખાસ મદદ થકી અમો આ એપ્રોવ બાકાલોરિયામાં કામયાબ થયા છે સૌપ્રથમ મારા ભાઈઓ અને બહેનો bachelier અને bachelière 2015 કે જેઓ કામયાબ થયા છે અને હુસૈની મદ્રેસાના ક્લાસ 11 ના élèves sortantને મુબારકબાદી આપવા ચાહું છું આ અમારી કામયાબી કોકની કામયાબી છે તમારા સર્વેનો સાથ અને ખાસ કરીને તમારી દુઆઓનો ફળ છે ત્યારબાદ અમારા માવતરો તેમ સગા બિરાદરોનો શુક્રિયા જે અમોને મોરલમાં અને ફિઝિકમાં સાથ આપ્યા conseil régional d'Ananafiv Jamaat તેમ હુસૈની મદ્રેસાના સંચાલકોનો શુક્રિયા તમો અમોને દુઆમાં યાદ કર્યા encouragé કર્યા અને જુદી જુદી conseil આપ્યા તેમજ આજે આ પ્રોગ્રામમાં અમારું બહુમાન કરો છો તેના અમો શુક્રગુજાર છે હવેથી ઇન્શાલ્લાહ અમો મોજાઓની જિંદગીમાં પગ મૂકીએ અમારામાંથી ઘણા બહારગામ થશે États-Unis, લઈ ફ્રાન્સ, લંડન, ઇન્ડિયા, ઈરાન અને અલગ-અલગ દેશોમાં ઇન્શાલ્લાહ માદાગાસ્કારની જમાતના એમ્બેસેડર બનીને જશું. અમારી કોશિશ તે રહેશે દીની તેમ દુનિયાવી તાલીમ હાસિલ કરી આપણી જમાતનું નામ બુલંદ કરીએ. બેશક તમો અમારા માલિકો છો અને ઔલાદો તમારી દુઆ વગર કામયાબ નથી થઈ શકતી. તમારી પાસે વિનંતી છે કે ઇન્શાલ્લાહ અમોને તમારી દુઆ મુનાજાતોમાં યાદ રાખશો. તમે મને સાંભળ્યા તે બદલ તમારો આભાર. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ. الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين وهو خير المعين. محترمي سامعين حسینی مدرسانی استاد و هلا ما بكم مدرسنا شکشکو بحیو بحنو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah subhanahu wa ta'ala ni amdo sana kerja dan Saud Masum alaihi salam bersebat berkata Mutamat istamar kelas 11 na para bahyo ani bahnu terafti berjuta usul. Kamara muhtaram ustad nushukriya Allah subhanahu Ikan berastaya amu musalsal madrasana shikshan legayanse ani amaras amaru tahlu berasте
يقينا أدي أمون إحساس هيتي كما رتيجر أمارا ما تشكلو بوغابي تنتو مهنت كرين أمون المدينتي عشنا كرين إنا بدل أمارا باسي شكريا سباي إذا فايشو بدنتي حقيقة ما أمارا أستاذ إمامتي عليه السلام إماهان أدي سوبر أمار كرتا أموني إكبحترين بابسو أكيدو مولا أمير المؤمنين عليه السلام نعجو البلاد ما فرما بنتي العلم دراسة كريمة وآداب غلل مجددة والفقه مرآة سامي إمام علي عليه السلام فرما بنتي كإيل بحترين بابسوتي آداب بحترين شنغارتي الفقه إستاف شفاف عينوتي أموني أمشى بحترين أكلاك تركين أبي جوغوفي خلقاني عدد فاري إلمنا أبهر حكمة عدد بداري أماري بوهانيت ما بدار فري دنيا أني أكيرت ما بارسوار ديدو أنمول إبيتا جنريني دنيا نجيب كنا عجاسو أمو إن شاء الله ديني إمداد أني تبديك كريشسو أبدا أستان أن شوفيا سباي أما رفاسي بديكاي شرطونتي أن أمودير تدوار بيتي كفرق ديغاري آدم تقول معسومة سدكاما أما أستاذني أميشا شادو أبال غاري تمام ديجي حاجتو بوغي كري إلمو ما أو إزاكو كري أن ديني تبديك ماجي أميشا أبال بداري أنتما ياد ديغيناتوما أمو بلاسموس ناشيك شبو كرفتي إكنجي بكافو أمارا تيجر دي أفرن كربات سايتي بننتي كروسو كلاسمونس فيرسوني إسترادو بوست أبي أن إشيك كروسوني تمنو تنفو أبي سوف الله أمارا بريزيدان الحاج محمد رزاق ميسني تربات شكامتني بحترين درس أفلاك أموني أكتابتا تربات شك منير شك أزي أنا شك تسين كجي أموني درسي أفلاك أكتابتا جناحكي أمارا كنا سوالو دي توقج مريد أمارا دين نتر مجبوط تايد أني أموني يقين مريد كدين الإسلام بحترين أني كامل دين تسد تربات شك يونس كجاني فيكي وسائل شكايرا تربات شك شوئل شك زهير كم شك سعيد كجيو أموني درسي تاريخ أكتابتا أني استيقاتي الإمام بتايبا تربات شك بشير أمارا surveillant Marie Dahnon et Binanti Kogis, que Marie Anchi ou Temnon Naji Bigorfo Otakogis. Marie Piari Anchio, demain, Nila Anchi, Okina Anchi, un Emitina Zanchi, un mécha à mon estat à Pia, venant pour Ramo et Stock, on est encouragé. Asmanchi, Nadianchi, أنا قلبوزنشي تمارو خسمو فتحبو تمارو تعمول أماري شرارة سامي نان بفتي أموني أولادي محبت أنا معصوم إني مبادر أفيد سلام زريننشي زرني نماز أنا بدوني سهي أدايكي فرماني شكشن أفيد ليلانشي تمكنيزنشي جي أموني بوج بوغ أفيد وبنانتي كريس بهن إناني كتنا مهمانو تنفوس بكاري أني أماني بياري أنشي شاليماني كم بولي شكل جي أموني تارين أبلاك أني بحثرين نسيتنا درس أفيد جاني بدي أموني بولي Foggy var temaração no chufia a dar que geste. Antma, servei para ser ex-surefatian e binantitse.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambassador